So, at ti buko dito'y, at ba nakita nga buka kastoy, Esther? Awan pa, ti ko nanap ti awag mi dito'y kat wordless book. Taawan ti surat na, kulay lang tinagyan na, kat dito'y wordless book kat napaka-special, ta tinagyan na kat nagapo ito'y Bible. Dito'y Bible kat sa uni, Apo Diyos. Kaya po ba mamaman? Okay, so, agrugita nga ron, EJ, first na page, dito yung first page kat, gold page. Anya ti maalagip mo, iti gold nga kulay. Balitok, okay no siya, Esther kat, di malagip ko, ni Apo Diyos nga adda EJ langit, ta EJ langit kat adda ti balitok nga, dalan. Sino ni Apo Diyos? Iso na tinamar sabi, amin nga makita tayo EJ langit kat, ito'y daga. Ito ka man ti example, ti inaramit na ni Apo. Very good one. Jay Tris, kat amom Esther, ti may nga special nga inaramit na ni Apo kat, sika. Ti ko na ito'y John 3:16. Kunana, for God so loved the world. Ayatin na kaning unay ni Apo Esther. Kat ni Apo man, isunakat holy. Awanti, baso na, isunakat perfecto. Ngam at natin may sanga banag nga makaisina kanya tayo kan ni Apo. Kat daytakat, baso, daytoy nga black nga kulay, daytoy dark page. Anya ti basol. Basol kat amin nga panpanunutan tayo, jay bagbaga tayo, kat jay aramidan tayo nga haana kayat ni Apo. Agitin ka man ti basol nga aramidan ti kasla ubing nga kasla kanyam. Agul-ulbod. At dapat ti nang baga kanyam or nang suro kanyam nga agulbod? Awan, amom ti kunan na jay Bible kat amin tayo mula idi na ipanganak tayo kat nagbaso tayo. Kat kunana ito'y Romans 3:23. Kunana, for all have sinned and fall short of the glory of God. Di ibig sabihin, dusa ni diba sulgat maisina tayo kani Apo forever nga maisina tayo kani Apo. Okay, ngim amo at ati nagmayat nga plano ni Apo tapno haan tayo nga madusa ti baso tayo anya diyay daytakat daytoy nga red page. Ti red page daytoy, okay? So, daytoy red page, may palagip na kanya tayo or kanya ni Jesus Christ. Jay dara ni Jesus Christ, jay biyag na, maintin na, tapno mapakawan tayo, itibaso tayo. Amon ni Jesus Christ, iso na jay perfecto nga anak ni Diyos. Okay? So, ibaga na ito'y 1 Corinthians 15:3-5. 3-5, kuna na, that he died and he was buried and he was rose again on the third day according to the scripture. Di nga sa uwan ni Jesus Christ God natay na nailibing or naikali kat iti pangatlong aldaw kat nagungar iso namanan. Kat ibig sabihin ta iti Hebrews 9:22b, without the shedding of blood there is no forgiveness. Awan ti mabaling nga makapakawan kanya tayo ti basol no ni Jesus Christ lang. Kat gaputi naramit na ni Jesus Christ, mabaling ka nga mapatawad or mapakawan ti basol mo. Kuna na ito'y John 1:12, masahin tayo nga. Okay, John 1:12. Alright, kuna na ito'y John 1:12, basahin naman, kuna na ito'y, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God.
No amin, no sika, kat inawat mo ni Jesus Christ, iti pusom, kat pinatim ni Jesus Christ. Anya kayat na nga sa uwan ti pinatim. No patch nga sika kat managbasol, no patch yung ti inaramid ni Apo ni Jesus Christ sa J Cross, nga nata, kat na ikali, kat iti katlong aldaw, kat na nagungar manen, or at no patch yung nga awan ti mabalin nga maka save kanyam iti basol, si kakay maikan ti karapatan nga maging anak ng Diyos. Tiket nga sa uwan, maging part ka ti pamilya ni Apo. Kat umay dyan Holy Spirit kanyam si iso na ti mangtulong kanyam nga agaramit ti mayat. Kat Esther, kayat mo ba nga awati ni Jesus Christ ta puso? Okay, so adalang ti sumagmamano nga questions ko anya. So, sino ni God manin? Mahal ka ba niya? Oh, okay. So, apay na kailangan ti tagapagligtas? Okay. Ano yan ti dusa na ti basol, Esther? Okay. So, ano yung naramit na ni Jesus Christ para kanyang? Tama. Tama. Kasi ano ka mga maging anak ni Diyos? Okay, so tama daytaan niya, Esther, kat ulitik jay question ko manin. Kaya mo ba nga awati ni Jesus Christ? Or ibaga ka ni Jesus Christ nga patyamesuna? Okay, so ikastam kat mabalin mo nga aramidan dayta ti pabainti panagkararag. Anya di kararag mo? Ikararag mo nga si ibagang nga Apo syakit managbasol, pacheck nga syakit managbasol, pacheck nga Christ iso na lang ti mabat nga agpakawan ti basol ko iso na kat natay pangatlong aldaw kat nagungar manen. Kat check nga awan ti mabalin nga makapakawan ti basol ko no ni dingi no ni Jesus Christ. Kat mo ba nga aramidan dayta? Okay, so after nga ipaganda kita, i-end mo ti in Jesus name, amen. Sige, kasati agkararag ka nga rin, Esther? Amen. Thank you, Esther. Akin anak kanyang tatan. Apay ta amom dayta. Kasano nga amom dayta? Very good. Sublihan tayo dyan, John 1:12 anya. Ikabil tayo dyan nagan mo dito'y all. So sige, basahin ta. But to Esther, who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. Wow, Esther, anak ka ni Apo, niya. So, bilang anak ni Apo, at dati promises ni Apo kanyang nga anak na. Matagpuan ito, basahin ta dyan may nga promise na, ijay Hebrews 13:5b. Kuna na dito'y, I will never leave you. Haanda nga panpanawan ni Apo, urayan niya mangyari forever. Kaya ito ni-memorize mo dayta, aramidan, gamitin ta dayta yung right hand mo. Sige nga, palitan natin or ikabil ta dyan nagan mo iti you. Anya, I will never leave Esther. Very good. Anya pa iti promise na, iti Hebrews 13:6b, kuna na dito'y, the Lord is my helper. Aghabal naman ni Jay, nagan mo ijay, my. Sige, my, dito'y may sa imam. The Lord
is Esther's helper. Very good. So, tigayat na nga sa uwan, ni Apo tulungan na ka, nga agaramit ti mayat, kan agbyag nga ti pagayatana. Okay? So, Esther, at ti duma nga panawan or tiyempo, nga uray anak ka ni Diyos, kat agbaso kalata, makabaso kalata niya, kat anya nga ti kunana ni Apo ita, kunana dito 1 John 1:9. Alright? Kunana, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ni Apo kat pakawanan da ka, no aminin jay baso mo. So, hano nga lipatan, ti confess kat, ibagam ka ni Apo nga nagbaso ka, ibagam jay baso mo, naglay ka, or nagtakaw ka, kat ibagam pasalamat ka kay ni Apo ti pamakawan na. Kahit ibagam ka ni Apo nga tulungan da ka, tahaan mo nga ulitin jay basol. Okay? Alright. So, Esther, amo ba nga bilang anak ni Apo, kaya nga madlang ni Apo nga maamuam iso na nga mas nasayaat. Kat apan ta ijay last page daytoy wordless book ko anya ti color daytoy green. Daytoy ket maipay-lagap kanya tayo amin nga dumaktakal tulad na kahoy, tama. Kayat na ni Apo dumakal tayo iti pamati. Kat ito'y 2 Peter 3:18. Ano na ito'y gold. Ano na ibaga. Okay? Kunana, but grow in the grace and the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. Tapno malagip mo jay grow, ada ti tips ko kanya man niya, ti letter G, sige, dahito yan niya, urami data dahito. Ti letter G kat, go to church. Okay, ada, agsimsimba ka ba ti Sunday? Oh, very good. Ipagpatuloy mo daytaan niya. The letter R, kat, read the Bible and pray. Basahin ti Bibliam. Ada ba ti Bibliam? Oh, very good. So, mabali nga i-start mo i-J Mark. Agbasa ka ti few verses every day. Ikararag mo nga ni Apo ti agtulong kanyang nga mangawan. Kat pray. Mabali ka nga agkararag sa dinuman. Kat anyaman nga oras. Anya, J letter O, kat, obey God's word. No anyaman ti mabasam ito'y Bible, surodam or patsyam. Anya, the letter W man kat, kaya't na ni Apo nga i-share mo jay amta mo ang panggap ka ni Jesus Christ. Anya, i-share mo ti friends mo. Kat mabali nga invite mo isuda ijay church. Okay? So anyamanin, grow or GROW. Okay, so Esther, kahit mo ba nga agpasalamat kaniya Apo, ti inaramid na kanya mitagta? Sige, kararin ka. Sige, kararaganda ka pa ka Esther. So, Lord, salamat po kay Esther. Salamat ha, isunakat na mati kanyam. Kat tulungam isuna nga dumagkan iti pamati natin. Iti kararag ko, itinagan ni Jesus. Amen. So, Esther, at dati ko kanya mawan, at dati contact ko ito'y, no, at basaam na ito'y, no, at dati question mo, mabali nga i-contact siya. Kat, mabalin mo mat nga i-share dahil ta iti dadto mga friends mo. Okay. Salamat di oras mo, Esther. Bye-bye. Anak ti ko na ito'y. Okay. Ipindot mo na.